والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وخص شهر رمضان بالفضل والتشريف والبركات وحث فيه على عمل الطاعات والإكثار من القربات. أحمده سبحانه على نعمه وافرة وأشكره على نعمائه متكاثرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله أفضل من صلى وصام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعقب النور والظلام. أما بعد، فأوصيكم وأوصي بتقوى الله فإنه خير الزاد، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. معاشر المسلمين، بعد أيام قلائل سندخل بمشيئة الله في شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يعين صيامه وقيامه وأن يتقبله منا. فكيف يستفيد المسلم من هذا الشهر المبارك؟ نحاول في هذه الخطبة أن نعطي بعض النصائح المتواضعة لمن أراد أمادن سلامه أمالافو كالا تاندو كالا كونمالو سانغاني وقتي بلا جنينا أمي سيريا كافوتي كشيتي ميغا غاني باتوي چامبولو ماما فا وتعالى أمي لكلا كسيريا دي محمدو ala ka jɔnlo, ala ka ciden lo, ala ka ale le ci kana bɔ dibi la k'a bila nɔrɔ la. An b'ala dali ala ka jidi nɛma ni kisi la, a n'a ka sahaba sanumaw, a n'a ka somɔgɔ sanumaw, ani mɔgɔ mɔgɔ n'o k'u sen la ale sen la yɔrɔ la fo ka taa se kɛma lon ma, k'anw bila o jamakulu sanuman cɛma ala m'o kalan ye. Juma caman b'a la fɛ, an b'ala dali ala ka bila si kɔnɔ, a ka bila si kɔnɔ ni limaniya ye, a ka bila si kɔnɔ ni kɛnɛya ye, a ka bila si kɔnɔ ni lafiya ye. An duniya ala ka ɲa, an kiyama ala ka ɲa, an ka tagabaw ala ka hinɛ o la, an ka tagabaw ala ka hinɛ o la. Banabagatɔw bɛ an cɛma ala ka kɛnɛya d'olu ma, ala ka hɛrɛ k'an yɛrɛw ye, labanko ɲuman ala ka d'a ma. Baden silamɛw, a ma dogo an si ma k'a fɔ n'ala sɔnna tile 10 kɔfɛ walima tile 9 kɔfɛ an bɛ don sunkalo la, k'a sababu kɛ an bɛ bi lon min na ten, an bɛ Shaban kalo n'o sunkaloma kɔnɔ tile 20 le ye, a tile 20 le ye bi ye. Donc sunkalo ani sunkalo cɛ i ma tile 10 walima tile 9, an b'ala dali ala k'an s'a ma, n'ala k'an s'a ma ala ka jija d'an ma, ala ka farifoni d'an ma, an ka se ka ala bato ka ɲa a kɔnɔ cogo min na. A yɛrɛ bato kɔni kɔfɛ an b'a ala dali ala k'a bɛɛ minɛ an ye, k'a caman bila an si kɔnɔ, ala m'o kɛla an ye. Baden silamɛw, sunkalo tɛ fɛn fitinin silamɛya kɔnɔ, bali kalo tɛ yen min ka bɔ silamɛya kɔnɔ ka tɛmɛ sunkalo kan. O kosɔn o bɛ sunkalo bɛ seyidu shuhur, ko kalo ka kuntigi, ale le ka bon ni kalo bɛɛ lajɛlen ye. N'ala ka sunkalo d'i ma, ala ka koba le k'i ye. N'ala ka sunkalo d'i ma, n baden silamɛw, ala ka koba le k'i ye fo ni k'i yɛrɛ pɛridi a la. Alakira sallallahu alaihi wasallam lungo la a tora kutuba la, a ko amin amin amin. Kɔfɛ sɔgɔbaw ka ɲininka ko kira i tora kutuba la ko amin siɲɛ 3, o kɔrɔ ye mun ye? A ko Jibrila nana ma kan to kutuba la, a ko ma ko mɔgɔ 3 bɛ yen n'olu ma arijinɛ sɔrɔ ko c'est pas la peine, ko ala y'u ta cɛn jahanama kɔnɔ, ala kisi ka bɔ jahanama. A fɔlɔ a ko mɔgɔ min n'ale wolola k'a bangebaa 2 sɔrɔ ka 1 sɔrɔ yen,
o ma se ka sababu ka kɛ sababu k'ale don arijinɛ kɔnɔ c'est que ala ta jɛn jahanama kɔnɔ ko ko amin ile wolola k'i bangebaga fila sɔrɔ yen i ma se k'olu ladon ka hinɛ olu la o bɛ kɛ sababu k'i arijinɛ d'i ma c'est pas la peine ala kisi ka bɔ o ma a filanan ko mɔgɔ o mɔgɔ ni ne Muhamɛd tɔgɔ fɔla ɲɛfɛ n'a ma fɔ sallallahu alaihi wasallam ko a tigi ta tiɲɛna ala kisi ka bɔ tan tiɲɛ ma ala kira fɔ ile t'a fɔ sallallahu alaihi wasallam silamɛ ni kama ala kira tɔgɔ mɛn yɔrɔ yɔrɔ i b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ala kira ka hakɛ la o y'i kan a sabanan a ko ni sunkalo donna ka mɔgɔ mɔgɔ to ka sunkalo ban ala ma yafɛli ma se ka ala tɛ yafɛ ma tugun bani silamɛw donc sunkalo tɛ fɛn fitinin ye silamɛya la o kosɔn ni sunkalo tun bɛ na ala kira kana sahabaw ala mɔgɔ ɲumanw tɛmɛnen fɛ o tun bɛ sunkalo préparer le o tun tɛ don sunkalo la tɛ o kun fɛ parce que o k'ala ko nafa sɔrɔ kalo lo baraji kalo lo alabato kalo lo alosɔrɔ kalo lo amina ko ka jɛrɛ kalo lo donc bani silamɛw o kosɔn kutuba nin na an bɛ fɛ ka ladilikan d'an yɛrɛ ma an bani silamɛw ladilikan dama dama la a ka ca ala fɛ n'an k'olu ta ka baara kɛ n'o ye ou bien n'an ka dɔ ta ka baara kɛ n'a ye an bɛ sunkalo nafa dɔ sɔrɔ ala m'a bɛɛ sɔrɔ an bɛ dɔ sɔrɔ n'ala sɔnna adamaden mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka nafa sɔrɔ ko la f'i y'a ko préparer ala ka diɲɛ kow la n'a fila dɔrɔn ko kelen na min ka préparer ani min ma préparer o ta nafa tɛ kɛ kelen ye i fɛ ka nafa sɔrɔ ko la a kɛra ala ko ye o a kɛra diɲɛ ko ye o f'i y'a préparer ni ko kɛ bɛ nafa sɔrɔ ko nɔgɔya ma an bani silamɛw ala m'o kalan ye donc ladilikan min an bɛna di balimaw ma a n'an yɛrɛ ma a fɔlɔ ye jumɛn ye a duwa bani silamɛw sunkalo ma se fɔlɔ a tɔ ma jan mais ala kelen de k'a lɔ mɔgɔ min bɛna sunkalo kɛ ɲina an si t'a lɔ ala kelen de b'a lɔ donc k'an ka lafoya yira ala la k'an ka dɛsɛ yira k'an ka kolonbala yira an bɛ dugawu kɛ ka ɲini ala fɛ ala sunkalo natɔ filɛ ye sunkalo yira an na ala sunkalo yira an na parce que ala kelen kala mɔgɔ min na sɔrɔ ala sunkalo yira an na an tɛ dan ma ala ni ka yira an na courage d'an ma farifunu d'an ma jija d'an ma an ye se k'i la bato sunkalo kɔnɔ an tɛ dan ma an bɛ kila k'a fɔ ala an bɛna fɛn fɛn k'a kɔnɔ batogo la ala bɛɛ minɛ an ye silamɛ bɛɛ kan k'o dugawu kɛ yan sunkalo cɛ tuma dɔ a bɛ se ka k'i tɛ sunkalo sɔrɔ tuma dɔ fana i yɛrɛ b'a sɔrɔ mais ala bɛ ko dɔ le kɛ i tɛ se ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ i tɛ se ka bato kɛ ala kisi ka bɔ o ma ni na sunkalo ne sɔrɔ bana dɔ bɛ na ko dɔ b'i kan i bɛ se ka ala bato wa silamɛ b'a la dalen bɛɛ le la ala y'i lafiya ka sunkalo d'i ma kɛnɛya la ka d'i ma lafiya la ka d'i ma liman i se ka don sunkalo kɔnɔ ka sunkalo baara kɛ cogo min na silamɛ bɛɛ kan k'o kɛ dɔw tɛ fɛn fitinin silamɛya la mɔgɔ o mɔgɔ ni mɔgɔ k'i dan dugawu la a b'i dan ko bɛɛ lajɛlen na o kosɔn ala kɛra ko a duwawu ya libada a duwawu wa libada ko duwawu yɛrɛ le ye alabato ye an kana tulon kɛ duwawu la ka nɔgɔya ma an balimaw silamɛw ala m'o kalan ye a filanan tajidu niya an bɛɛ lajɛlen ye an ŋaniya kurakuraya ka ŋaniya kurakura o ye mun ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka yira na hadisa dɔ la a ko bɛɛ ta sun de tɛ minɛ bɛɛ ta sun de tɛ minɛ kɔngɔminɛna le ka siya ka tɛmɛ sundola kan an y'a nin ŋaniya kurakura an kana kɛ kɔngɔminɛna ye an kɛ sundola ye parce que ala kira ka fɔ hadisa sallallahu alaihi wasallam a ko man sɔma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi a ko jɔn sun de bɛ minɛ mɔgɔ min ka sun don limaniya bolo ma ka don baraji ɲini bolo ma ale ka sun de bɛ minɛ an bɛ donna sunkalo de kɔnɔ ŋaniya ele bɛ donna ŋaniya jumɛn de sunkalo kɔnɔ parce que mɔgɔw bɛ sun dɔ la ne fana bɛ sun i ta ŋaniya le b'o ye wa sunkalo ye laada le n'a sera bɛɛ bɛ sun na fana bɛ sun de i ka ŋaniya le b'o ye wa ni donna n'o ŋaniya sunkalo kɔnɔ i tɛ sun tɛ minɛ silamɛ bɛ don sunkalo kɔnɔ ni limaniya ye ala ma ka don sunkalo kɔnɔ ni baraji ɲini ye ala fɛ silamɛ kan k'olu kɛ
ka kila ka don sunkalo kɔnɔ ala yɛrɛ kama o juma ye a bɛ sun dɔ la ka ala ka jɛn le sɔrɔ a tɛ sun dɔ la mɔgɔw y'a tando a tɛ sun dɔ la mɔgɔw y'a fɔ mais a bɛ sun dɔ la a ye ala sɔrɔ n'o ŋaniya b'i la alhamdulillah o sabati n'o t'i la o ta ya ne bɛ don sunkalo kɔnɔ maden silamɛw pour que sunkalo nafa sɔrɔ ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma maden silamɛw ala m'o kɛla ye ladilikan sabanan a tawbatu nasuh olu le ye ka tubi kana ala ma ka kɔse kana ala ma maden silamɛw bɛɛ ye jurumutɔ an si tɛ yen ko an tɛ jurumu kɛla an si tɛ yen ko an tɛ ala sɔsɔ an si tɛ yen ko ko dɔ tɛ don an ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ yan'an bɛ don sunkalo kɔnɔ an n'ala cɛ an y'o filɛ fɔlɔ an n'ala cɛ bɛ cogo di depuis salo sunkalo ka se ɲinama an ka mun de kɛ an n'ala cɛ n'a man di ala ye bɛɛ k'i yɛrɛ lɔ bɛɛ k'i ta ko lɔ wala yunabbi'uka mislu khabir ele ka ko min kɛ i k'a lɔ mɔgɔw k'a lɔ i k'a lɔ mɔgɔw ma lɔ i yɛrɛ k'a lɔ ni ko ɲuman lɔ ni k'a lɔ ko jugu lɔ i k'a lɔ donc i kolen ala cɛ i bɛ tubi kana ala ma jurumu tɛ ala tɛ min yafa kul ya ibada allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an i ka jurumu kɛ ni tubila kana ala ma can bolo ala bɛ yafa i ma i fana ka mɔgɔ mu tɔɲɔ i jija olu ka hakɛ dɔ ma yɛlɛ bɛ don sunkalo kɔnɔ ni kɛlɛ ten balen silamɛw i ka sunkalo bɛ minɛ ni kɛlɛ ten sunkalo silamɛw i bɛ sunkalo nafa sɔrɔ ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam bɛɛ k'a lɔ k'a fɔ ale tɛ ala sɔsɔ mais ala kɛra ko ale tun bɛ tubi ka taa ala ma tile kɔnɔ tiɲɛ 100 tile kɔnɔ ale bɛ tubi ka taa ala ma siɲɛ 100 ni ala kɛra bɛ tubi ka taa ala ma kuma b'a n'u ma wa kuma b'a n'u ma an jija ka segin ka taa ala ma an bɛɛ ye filitɔ ala kɛra de ko khayru khatta'ina tawwabun adamaden fili tɛ kojugu ye mais fili kɔfɛ ka segin olu de ka gɛlɛn k'an kɛ seguba ye kana ala ma ala m'o kɛla ye an bɛna tubi min kɛ ka tubi minɛn ye ala m'o kɛla ye maden silama nan albu'du an tadil waqt an jija an y'an waati organiser an kana waati tiɲɛ an kana waati tiɲɛ ko la ko min b'an yɔrɔ jan ka bɔ ala ma an kana jogo ta jogo min b'an yɔrɔ jan ka da ala ma an kana don ko la ko min b'an kogoya ala ye maden silamaw an bɛ waati min na sisan téléphone bɛ mɔgɔ si ka waati tiɲɛ réseaux sociaux bɛ mɔgɔ caman ka waati tiɲɛ ka sɔrɔ an bɛ waati min na entraînement waati le silama kan k'i yɛrɛ entraîner sisan kuranakalan na k'i yɛrɛ entraîner kuranakalan na ka don sunkalo kɔnɔ n'i k'o kɛ maden silamaw n'i donna sunkalo kuranakalan bɛ nɔgɔya i ma Kuhail Salam bun Kuhail ale ko tun b'a fɔ an ɲɛna ko Shaaban kalo ne ye sunkaloma kɔnɔ ye ko kuranna ka kalo lo n'i bɛ fɛ ka kuranna kalan sunkalo kɔnɔ ka ɲa i y'a jija i y'a daminɛ kalo in na pour que sunkalo la a bɛ nɔgɔya i ma ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla ye ko n'a bɛ wagati tiɲɛ ko n'a bɛ wagati tiɲɛ silama y'i poussé bɔ olu la ko n'ala kota kolo silama yɔrɔ jan ka bɔ ma faamuya ka d'a ma maden silama ala m'o kɛla ye alors na maden silamaw asiyam shahr sha'ban ina fɔ an kumana ka tɛmɛ o kan cogo min na an bɛ kalo min na sundo kalo lo an ka yira an la ka tɛmɛ sukuruba tɛmɛni dɔw la an ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ma deli ka kalo si don ka dafa ni sunkalo tɛ mais a fana ma nafila sun don kalo si kɔnɔ ka siya ka tɛmɛ kalo nin kan an bɛ kalo min kɔnɔ ni Shaaban kalo ye donc n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min tun bɛ sun don la alhamdulillah mais n'a ye mɔgɔ ma sun don n'a y'a sɔrɔ depuis sunkalo daminɛna Shaaban kalo daminɛ fo ka se bi ele ma sun don i se ka sun don tugun parce que an tɛmɛna Shaaban kalo cɛmancɛ la alakira ko n'a cɛmancɛ tɛmɛna ka ban i kana sun don tugun i bɛ sunkalo kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ ele mɔgɔ min tɛ sun don la ka kɔrɔ sun don t'i ma tugun mais n'a y'a sɔrɔ ele min tun ka sun daminɛ depuis a daminɛna ou bien ka kɔn a cɛman yɔrɔ in ye i tun ka sun daminɛ i bɛ se k'i ka sun continuer mais ni sunkalo sɔrɔ tile 1 ou tile 2 i bɛ sun la lɔ faamuya k'o d'an ma baden silamaw ala m'o kɛla ye k'an ka bato minɛ ala m'o kɛla ye n'an k'o sun don ten o sun b'an fari dege sun na yan'an bɛ don sunkalo kɔnɔ ni sunkalo sera sun don bɛ nɔgɔya an ma ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma baden silamaw ala m'o kɛla ye a wɔɔrɔnan baden silamaw qadaw ma fata min ramadanil maadi mɔgɔ min ka sunjuru ta salon sunjuru tora mɔgɔ mun na ka sababu kɛ bana ye walima ka sababu kɛ voyage ye walima ka sababu kɛ ko wɛrɛ ye i ma se ka salon sunkalo bɛɛ don an bɛ dernier délai de la ten pour que i ye sunjuruw sara surtout an balakaw an baw a ka siya olu se ka sunkalo bɛɛ don ka ban
an bamuso ala ka fɛn dɔ bila olu la olu se ka sunkalo don ka ban force bɛ tile dama bila n'a y'a sɔrɔ min k'a bila n'i ka sara ka ban alhamdulillah a banna mais n'i m'a sara jija i y'a sara yanni sunkalo bɛ ban ala kɛra k'olu ɲinan fɛ Aisha radiyallahu ta'ala anhu a ko sunjuru tun bɛ k'ale kan ale tɛ ka sunjuru sala fo Shaban kalo kɔnɔ an ba Aisha ala kɛra furumuso sallallahu alaihi wasallam ko ale sunjuru tun bɛ k'ale kan male tɛ tan sɔrɔ ka sunjuru sara fo Shaban kɔnɔ ka bɛɛ ale ko kun ka bon Rasul ma cogo min na sallallahu alaihi wasallam. Donc Ibn Hajar ko la ko le b'a yira ko ja sungo laban le Shabani ni sunjuru bila kana to kalo be bɔ fewu ni ma sara ni do ma sara ni kalo bɔla ka sɔrɔ i ma sara amina do sungalo la i be sungalo do ka ban pewu ni sungalo bana salon suni i ba sara cogo di i ba tridambe i ba sara mais trikinge bele je me mudu fo ka fara kan i mudu fo ka fara mais ni ka sara sia mudu botima mais ni ka to sungalo na do i ma sara sungalo ko fe i ba sara mais kala ka mudu bo kala kan fo nya ka dan ban salama ala mo kalan kambe sawaba ala mo kalan awolo na ban salama murajaat ahkam as-salah min shurut wa arkan batom kasha sungolo kono kashia sungero ko fe olu seli ambe selmi ke sungolo kono akasha lan taw ko watu worola don yana meno do sungolo la anyini be salama bela jen fe puki na faso de kasilila yi na faso de kasungolo la iye segi seli kitu kan ka nyini ka lo ali ma benyini sheri condition jumaye condition juma le be seli ka menana ikan ko lu nyini ko lo seli lon be mule kan ko lu nyini ko lo mule seli wajibu ye ikan ko lu nyini ko lo ninga mule ka be seli tin kan be nyini ka lo madan islamo an kan ko nyini ko lo mo shama be ni sungolo sela olu mule ke o be taga yorola yoro mbe seli ka kon wakati nye ni sungolo sela sisa ibina ye o be debo bo kabla siraba kon yoro be mo be ta selo yoro lay tuma shama o mo no be seli ka kon wakati nye ka soro seli ka condition seli ka mina condition de miye o do le wakati se ni seli ka kon wakati nye seli mamna madan islamo ame wakati ma sisa ni le seli ka kon 31 ya seli mamna ame wakati ma sisa mo shama be 19 15 o be seli ke 19 30 o voilà kaso seli wat sa fu wakati ma do folo do an kan ko benyini ko lo an kana ta do ko do la an be bo sungolo kono an bolan ko la ma fo isoro famiya ka da ban islamo ala ko kan sabati ala ko kan ashagina تعلم العاديات المعصورة في الإفطار وقيام الليل وغيرها أن كان قبل سلامو أي دو كلا أمي والو أمنا دو كلام ناني دو منا كلولو أمنا دو كلام ناني على باتو كلولو أمنا دو كلام ناني كان يرسلني على لو كلولو همنا نكو بامبلا جنة بلا جنة همنا نكو دو بيلا يبي دو فم بغونيا تدو فم بغونيا إذا ركيك همنا نكولو amana do kalom nani ijija be do kala do jumal na la kra konya ke na me suntige yolu lo na me shufa sel ke rasul kan do jumal ke yo olu lo ko fe do jumal le be ninka kala be sika ifana bo lulo ibo be nyen ko lo ibi jija sungola do la ala kra sallallahu alaihi wasallam ako mo sawabe ala to ya do be koni woloba ka do ka denye ala tabe ni voyage kala ka do ka ala tabe ni sundola ka do ka fana ala tabe do wati ibna suntige ala kala kan kala do me bo do kala iya mina ko emi e bo nyina ala fe akasha ala fe yan songole ba ala bi ma ko to nyino ga dima o kafsa anye ta anye dim woroma anye ta murbara no fe anye ta charlatan fe أنت أفلل كلاو في الله توفى ما دين سلامه
ala ko waiza salaka ibadi anni fa inni qarim silama bɛɛ kan ka jɛ k'ala wele ni le yɛrɛ b'ala wele la a bɛ b'u dusu la cogo min na ani mɔgɔ wɛrɛ b'a wele o tɛ se ka kelen an jija ka dugawu kala k'ala wele an kana fari faga ala wele la an bɛɛ mako b'ala la an si tɛ yen k'an mako t'ala la an si tɛ yen k'an mako t'ala ka dɛmɛ la an y'ala wele sunkalo ye ala wele wagati ɲuman le ye an bɛna dugawu kɛ k'a bɛɛ minɛ ye ala m'o kan ye k'an sabati ala m'o kalan ye a kɔnɔntɔnnan an baden silamɛw an ye wari bara an ye wari mara parce que sunkalo ye hɛrɛ kɛ wagati le ye sunkalo ye saraka bɔ wagati le ye ni wari t'i bolo i bɛ se ka saraka bɔ fangandenw bɛ yɔrɔ bɛɛ dɛsɛbagatɔw bɛ yɔrɔ bɛɛ misikinaw bɛ yɔrɔ bɛɛ feerentanw bɛ yɔrɔ bɛɛ an ye wari mara ni sunkalo sera an bɛ saraka bɔ n'i ka baara ɲuman kɛ sunkalo la ani ka baara kɛ ɲuman kɛ wagati wɛrɛw tɛ kelen ye saraka ka ɲi wagati bɛɛ lajɛlen mɛ sunkalo ta ka bon an jija ni sunkalo sera hali n'a kɛra an bɛ suntigɛ san ka di mɔgɔ ma o bɛ suntigɛ baraji ka bon dɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam n'i ka mɔgɔ y'a dɔn a sun tigɛ ala bɛ baraji in b'a tigi ma a ɲɔgɔnti di ma mɛ dɔ tɛ b'a tigi a baraji la ele ka sun tigɛ san ka di mɔgɔ ma a ka sun tigɛ n'a ye ale bɛ baraji min sɔrɔ ala b'o baraji ɲɔgɔn di ma mɛ dɔ tɛ b'a ta la baden silamɛw an ye jija an y'o bɛɛ bila an ka programme na ka sarakaw bɔ sunkalo kɔnɔ ka mɔgɔw sun tigɛ dɛsɛ bɛ mɔgɔw kan k'olu dɛmɛ o bɛ se ka sun don n'an k'o kɛ baden silamɛw ye barajiba sɔrɔ ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛlan ye a tannan baden silamɛw bɛɛ ye an ye lisi kɛ parce que tuma dɔ i bɛ miiri baara caman ma mɛ tuma dɔ i tɛna se ka baara nin bɛɛ kɛ donc baara mun ka bon ɲɛna baara mun nafa ka bon ɲɛna i b'o lisi kɛ pour que i kana ɲinɛ dɔ kɔ i bɛ lisi kɛ o ye organisation le ye ka lisi kɛ baara ɲumanw la ne bɛ fɛ ka nin de kɛ sunkalo kɔnɔ ne bɛ fɛ ka kuranna jigin siɲɛ kelen sunkalo kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ n tɛ se kuranna kalan ɲɛnama mɛ ne bɛ se kuranna kalan ɲɛnama n'i ma foyi kɛ o ye siɲɛ 3 ye i bɛ jija k'o programme ta ne ka kan ka saraka dan de bɔ sunkalo kɔnɔ ne ka kan ka nin de kɛ sunkalo kɔnɔ ne ka kan ka ɲɛni de kɛ sunkalo kɔnɔ ne ka kan ka nafila de seli sunkalo kɔnɔ ne ka kan ka taa sunkalo kɔnɔ n ka kan ka taa misiri la sunkalo kɔnɔ misiri n ka seli bɛɛ lajɛlen n ka kan ka bɛɛ kɛ misiri kɔnɔ sunkalo kɔnɔ silamɛ bɛ nin bɛɛ programme ta k'a bɛɛ lister pour ne pas que i ɲinɛ dɔ kɔ pour que dɔ k'i to ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma baden silamɛw ala m'o kɛlan ye o kɔfɛ baden silamɛ 11 na an ye jija yɛlɛmɛ don sunkalo kɔnɔ an ye sunkalo règles kala parce que sunkalo baara dɔw bɛ yen n'olu k'olu kɛ sunkalo kɔnɔ a bɛ dɔ fara i ka baraji kan an y'u jija k'olu lɔ sunkalo a siginen bɛ ko dɔw kan an jija k'olu lɔ sunkalo ko dɔw bɛ n'i k'o kɛ a bɛ i sun tiɲɛ an jija k'olu lɔ ko dɔw yɛrɛ bɛ sunkalo kɔnɔ n'i k'o kɛ i sun tiɲɛ a bɛ i sun baraji nagasi an jija k'olu bɛɛ lajɛlen lɔ baden silamɛw sunkalo ye mɔgɔ façon 3 mɔgɔ min bɛ sun don mɔgɔ façon 3 le sun dɔ bɛ yen o ye bɛɛ ta ye o ye sun jumɛn ye ka sun don i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ i tɛ se muso ma o ye bɛɛ sun ye u b'a fɔ sɔgɔmulu mɔmu bɛɛ ta sun de b'o ye a filanan o ye belebelew ka sun ye n'olu ka sun don o tɛ dumuni kɛ o tɛ ji min o tɛ se o furumusow ma mɛ o tɛ dan o ma o ɲɛ bɛ sun don o tulu bɛ sun don o bolo bɛ sun don o sen bɛ sun don o yɔrɔ bɛɛ bɛ sun don olu ye belebelew mɔgɔ caman bɛ sun don o y'a funu sun don dɛ i b'a dɔn a bɛ sun don ni muso bɛ tɛmɛ a b'a ɲɛgɛn a ka filɛ ele ka sun don tɛ wa a ka ye siɲɛ kelen a t'a ɲɛ wala dɛ a b'a ɲɛ filɛ ka filɛ tugun ele ka sun don mɔgɔ bɛ kɔrɔfɔli la i bɛ toro ka mɔgɔ ka kɔrɔfɔli lamɛn ele tora ka sun don wa ele ka sun don ele bolo bɛ haramu le minɛ na ele ka sun don e sen bɛ tila ka taa haramu yɔrɔw la i kɔni ka sun don i ka sun don mɛ belebelew ka sun tɛ ala m'o nɔgɔya ma donc ale fana baraji ka bɔ kan fɔlɔ nin kan a sabanan sɔmul khawasul khawas belebelew ka belebele olu ka sun o ye jumɛn ye i dusukun ye sun don ale ma nɔgɔ dɛ ka dusu ye sun don c'est à dire sunkalo la k'i miiriya bɛɛ ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ i di ala ma
k'i yɛrɛ di Ala ma sunkalo la, k'i miiri bila Ala kan sunkalo kan, k'i ka ko bɛɛ di Ala ma sunkalo la. Ala y'o nɔgɔya an ma, Ala ma yɛrɛ kɛla an ye. Baden silamɛw, an ye an ka dumuni kɔrɔsi sunkalo la. An bɛna dumuni kɛ sunkalo la, an y'o kɔrɔsi, o ye kelen. A filanan, an bɛ jija fana, an bɛna kurusi mun kɛ ka taa dumuniw san, an b'o bɛɛ kɛ yanni sunkalo bɛ se. Ni sunkalo sera, mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ taa temps perdu magasin kɔnɔ, u bɛ taa temps perdu lɔgɔfɛnw la, silamɛ ɲuman man k'o kɛ. Temps b'an bolo sisan, an bɛ fɛ ka fɛn fɛn san, dumuni bɛ san n'a tɛ tiɲɛ k'o garder, an y'o san sisan sunkalo cɛ. Pour que sunkalo la an ye wagati sɔrɔ ka nafa sɔrɔ an ka sunkalo la. Ala m'o nɔgɔya an ma. Baden silamɛw, a tan sabanan, o le ye an ye ko o ko n'an bɛ se k'a laban sisan, baara min n'an bɛ se k'a laban sisan, yan'an bɛ don sunkalo la an y'olu laban. Pour que n'an donna sunkalo la, ko dɔ kana sunkalo la ka bɔ ka bɛ Alabato ma. Programme mun b'an bolo sisan, n'a bɛ se ka laban sisan ka kɔn sunkalo ɲɛ, an y'olu laban. Pour que an bɛ libérer sunkalo la, an b'a labato sunkalo la, an b'a la ka ko kɛ sunkalo la. Ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma, Ala m'o kɛla ye. A tan naaninan, o le ye n baden silamɛw, bɛɛ ye programme di yɛrɛ ma. I y'a tere programme i y'o di yɛrɛ ma. I bɛ programme global kɛ sunkalo kɔnɔ, mais tere kɔnɔ n kan ka mun kɛ, i kan k'o programme kɛ. N kan ka kuran page 10 kalan sunkalo kɔnɔ, n kan ka n seli kɛ misiri kɔnɔ sunkalo kɔnɔ, n kan ka saraka nin bɔ tere kɔnɔ. Ni bɛɛ lajɛlen programme kan ka da silamɛ. Ni silamɛ ni ka nin planifier ten cogo la, n'Ala sɔnna, ele bɛ nafa min sɔrɔ sunkalo la, mɔgɔ min b'o kɛ o t'o sɔrɔ. Ele bɛ bɔ sunkalo nafa min ye, mɔgɔ min b'o kɛ o t'o sɔrɔ. N baden silamɛw, donc sunkalo tɛ fɛn fitinin ye, sunkalo ye fɛn ba le ye. An ye jija, an yɛrɛ organiser, k'an yɛrɛ préparer ka ɲa, ka sunkalo kɔnɔ ka ɲa. N'o kɛla, an bɛ baraji sɔrɔ. N baden silamɛw, an bɛna kuma laban min ye, Alakira sallallahu alaihi wasallam, tala ale b'a lakale an ye. A ko cɛ fila nana ka na don silamɛya la Alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam. Cɛ fila ni balimaw tun don. O donna silamɛya la, mais kelen tun bɛ yen, ale ta jija tun ka bon tɛmɛ kelen kan. Ale ka Alabato tun ka bon ka tɛmɛ tɔ kelen kan. Ala tora a masaya la, min ka Alabato tun ka bon, a ka jija tun ka bon Ala ko la, o taara kɛlɛkɛyɔrɔ la, ale tora kɛlɛ la, a ma segin. Ale tora kɛlɛ la. Tɔ kelenmanin, ale tora a kɔfɛ. San kelen kɔfɛ ale fana sala. Mais ale ma taa kɛlɛ la, mais ale sala ta yɛrɛ ma. O terikɛ tun ye tɔ la a ye, Bunu Ubayidila, Alakira sallallahu alaihi wasallam, a ka mɔgɔ 10 fɔ ko bɛ don arijinɛ kɔnɔ, laharalon, tɔ la a b'olu cɛ ma. Mɔgɔ min n'olu bɛ don, n'u sɔrɔ bɛ don arijinɛ kɔnɔ, kuma t'o ma. Sahaba ta min Alakira ko tɔgɔ fɔ, tɔ la a b'o cɛ ma, ale bɛ kisa lankala an ye. Tɔ la ko ale sukola, ko fila ye, a n'ale yɛrɛ arijinɛ bonda la. U bɛ arijinɛ bonda la min kɛ, mɔgɔ dɔ bɔra arijinɛ kɔnɔ ka na weleli kɛ. Cɛ min sala kɔfɛ nin k'ale wele, ko a ye don arijinɛ kɔnɔ, ale dɔ la. Kɔfɛ a bɔra tugun, min sala premier ko ale fana ye don, ale fana dɔ la. Sabanan ale bɔra sa, a bɔra sa ka na ale yɛrɛ kala, a ko tɔ la, ele segilen, ele ta ordre ma di kelen don fɔlɔ. Ko ordre ma di ma kelen don fɔlɔ. To dɔ ele t'a la. Tɔ la kununa. Tɔla kunna min kɛ ka baro kɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna, ka sukun fɔ mɔgɔw ɲɛna. Mɔgɔ kaba ko yɛrɛ. Ko mais cogo di? Cɛni tun jijalen bɛ Alabato la, a ka Alabato fo ka taa sa Ala kama kɛlɛ la. Cogo di mɔgɔ wɛrɛ ta don arijinɛ la o ɲɛfɛ? Bɛɛ kaba ko yɛrɛ. A ma ɲɛ o taara se kira fɛ sallallahu alaihi wasallam ka taa kira ɲininka. Mais kira nin bɛ se ka kɛ cogo di? Cɛni de jijalen bɛ Ala ko la, ale ka Alabato, ale ka nin kɛ, ale ka kɛlɛ kɛ fo ka taa sa kɛlɛ la. Mais mun kosɔn kelen bɛ don arijinɛ na? Ala k'o kira ɲininka o. Qu'est-ce que a ma sunkalo sɔrɔ a kɔfɛ wa? A sala min kɛ sunkalo kelen ma tɛmɛ a kɔfɛ wa? O ko wala ko a ka sunkalo kelen sɔrɔ a kɔfɛ. A ko a ka sun sɔrɔ a kɔfɛ nin k'olu le k'a bila ɲɛfɛ. Sunkalo ma ka don a kɔfɛ nin, ale sala, ale ma sunkalo don, min ka sunkalo don a kɔfɛ, sunkalo don le k'ale bila ale ɲɛfɛ. Donc o b'a yira, o bɛ mun le yira n na? Ko sunkalo tɛ fɛn fitinin ye. Silamɛ, n'i ye fɛ ka fɛn min na sɔrɔ i b'a préparer. N'a ye fɛ ka fɛn sunkalo nafa sɔrɔ, fo sunkalo préparer ka don sunkalo kɔnɔ. N'an k'o kɛ an b'a nafa sɔrɔ, k'a nafa dɔn an bɛɛ lajɛlen ma. Ala m'o kalan ye, k'an ka bato minɛ, Ala m'o kalan ye. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يوم ما بعد. Louange à Allah, l'exalté Seigneur de l'univers. La fin heureuse sera accordée au pieux le jugement dernier et la colère d'Allah ne sera que pour le transgresseur. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah, qui est unique et sans associé. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, le sceau des prophètes et l'imam des vertus, qu'Allah procure le salut, ainsi que sa noble famille, ses vertueux compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, qu'Allah nous inscrive parmi ceux-là. Le Ramadan est à nos portes, si bien qu'il est important pour chaque musulman de préparer son accueil et sa périlleuse période de séjour parmi nous. Si bien qu'il est important pour chaque musulman de le préparer son accueil et sa précieuse période de séjour parmi nous. Chaque année, les nouvelles religions laissent place aux désillusions parce que l'on a visé haut. Ou pire, parce que l'on s'est laissé aller. La bonne préparation du Ramadan réside dans la qualité de notre organisation, sans oublier le dressage de notre bilan personnel. Nous proposons ici quelques modestes conseils nécessaires pour un accueil et une planification reçue du mois béni de Ramadan. 1. Faire dua pour pouvoir jeûner le mois de Ramadan. Il est important pour le musulman d'invoquer son Seigneur pour qu'il lui permette de vivre dans le bien-être physique, mental et spirituel jusqu'à l'arrivée du mois de Ramadan et de le passer dans cet état. Il doit encore l'évoquer pour qu'il l'assiste dans son obéissance, son adoration, la pratique des bonnes œuvres au cours du mois et qu'il les agrée. Nul n'est chassant du terme qu'Allah fait pour sa vie terrestre. Prions donc Allah afin qu'il nous accorde le mois de Ramadan et qu'il nous en fasse profiter efficacement. 2. Renouveler son intention. L'approche du mois de Ramadan est l'occasion pour nous de mettre un frein à notre rythme effréné dans la recherche de cette dunya. D'abord, observer une pause durant laquelle nous sommes appelés à faire une introspection, c'est-à-dire une réflexion profonde sur notre existence moderne, conformément au vouloir d'Allah à notre égard, ainsi que notre réussite éternelle. Ensuite, purifier et renouveler notre intention. Et enfin, c'est fixer comme objectif principal la recherche de l'agrément d'Allah dans chacune de nos œuvres. 3. Le repentir sincère et multiplier les demandes de pardon. Il est recommandé en tout temps. Mais il est davantage pour celui qui va dans le mois béni. Et il est davantage pour celui qui va entrer dans le mois béni est très important. Le musulman doit s'empresser de se repentir vis-à-vis d'Allah pour ses péchés et de s'acquitter des devoirs envers ses semblables. Cela est nécessaire dans la mesure où elle libère
le musulman, il le prédispose à entrer dans le mois béni, lequel sain, apaisé et tranquille, prêt à occuper abondamment des actes cultuels. Le mois de Shaban, dans lequel nous sommes, est un mois propice au repentir sincère, Inch'Allah. Multiplions les demandes de pardon, purifions notre âme et revenons sincèrement à Allah avant d'entrer dans le mois de Ramadan. 4. Éviter de perdre du temps et lire le Coran, afin d'éduquer notre âme à se soumettre davantage à la lecture du noble Coran et aux actes d'adoration observés durant le Ramadan. Il faut que on se loigne dès à présent des activités qui favorisent le gaspillage de notre temps, de même que des péchés. Le Coran doit désormais être notre compagnon. Il faut pratiquer la lecture du Coran. Salam Bun Kohel, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit à ce propos, on disait que le mois de Shaban est le mois de lecture du Coran. 5. Jeûner durant Shaban. Outre le fait d'être récompensé, jeûner durant le mois de Shaban comporte de nombreux bienfaits. C'est la période d'entraînement pour préparer son corps à un mois de Prenons un moment pour réfléchir. Imaginez que nous sommes en train de préparer un grand match. Pour réussir, nous avons besoin d'entraînement, de travailler notre endurance et notre résistance. C'est bien exactement pareil pour le croyant. Il doit faire usage du mois de Shaban pour s'entraîner avant le grand match, le mois de Ramadan. Ne négligeons pas ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Rattraper les jours manqués du Ramadan passé. Abu Salama Kala la Grèce dit: j'ai entendu Aïcha radiallahu ta'ala anha, il m'arrivait d'avoir à rattraper le jeûne et ne le pouvoir le faire qu'en Shaban. Hadith rapporté par Bukhari. Selon Hafiz ibn Hajar, Kala on déduit de son souci de rattraper le jeûne en Shaban qu'il n'est pas permis de retarder le rattrapage du jeûne. Le rattrapage jusqu'à l'arrivée du prochain Ramadan. Le mois de Ramadan est donc le dernier délai pour les jours manqués durant le Ramadan passé. Jeûnez-le donc si ce n'est pas encore fait. 7. À travers Tarawih, le mois de Ramadan était généralement durant lequel l'on multiplie les prières. Faire une petite révision des piliers et obligations des prières nous sera très profitable. 8. Apprendre des invocations. Les quelques jours qui nous restent peuvent être mis à profit pour apprendre des doigts avec lesquels nous pourrons invoquer Allah lors de la rupture du jeûne ou durant nos longues nuits de prière. 9. Économiser l'argent. Le mois de Ramadan étant également un mois de bienfaisance vis-à-vis des pauvres, il sera judicieux d'économiser de l'argent pour pouvoir multiplier les sadaqat, c'est-à-dire les aumônes, durant ce mois béni. D'autant plus que les mérites des bonnes actions sont bonifiés. 10. Lister des idées de bonnes actions à faire. Durant Ramadan, l'on aime multiplier les bonnes actions. Nous pouvons d'ores et déjà lister celles qui nous tiennent à cœur afin de ne pas oublier de les faire. 11. S'informer au sujet du mois de Ramadan. Il est nécessaire de s'instruire pour connaître les dispositions qui régissent le jeûne et le mérite du Ramadan. L'approche du mois de Ramadan est l'occasion de s'informer à son sujet, notamment la connaissance des actes à privilégier pour le faire, la connaissance de ses bienfaits pour se motiver et la connaissance des annulatifs des jeûnes pour s'en éloigner, etc. 12. Faire attention à son alimentation. Avant d'entamer notre mois de jeûne obligatoire, il serait sage de manger sainement. Et faire quelques courses pour le mois à venir nous permettrait également de ne pas perdre de temps dans les marchés et magasins afin de bien profiter de notre mois de Ramadan. 13.
terminer ce qui doit être fait, s'empresser à terminer les occupations qui pourraient détourner le musulman des pratiques culturelles au cours du Ramadan. Quoi de plus frustrant que d'avoir paix par des affaires de dunya quand on essaie de se concentrer sur nos actes d'adoration. Profitons de ces quelques semaines et profitons de ces quelques jours avant l'arrivée du mois de Ramadan pour finaliser, si possible, nos projets en cours et ainsi nous libérer l'esprit. 14. Préparer son programme. Anticiper et organiser son quotidien pour ce mois d'adoration est indispensable. Un planning moderne et spirituel. Cela nous permettra notamment d'atteindre nos objectifs, notamment la lecture intégrale du noble Coran, Inch'Allah. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. Qu'Allah donne la bonne conférence. Qu'il nous guide sans fin et sans cesse dans le droit chemin, qu'il raffermisse sur notre foi, qu'il nous préserve des tentations du diable et des châtiments de l'enfer, qu'il nous facilite ce mois de Ramadan et qu'il ne nous prive pas de sa récompense, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le luminaire du monde, le sceau de la prophétie, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, car on s'inscrit parmi ceux-là. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi fa qala qawlan karima Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma lil khulafa'ir rashidin ala a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن الآل والصحب الكرام وأنا معهم برحمتك يا الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا الراحمين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقسط في الفقر والغنى ونعيما لا ينفد وكرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك بعد العيش بعد الموت ونسألك اللذة تنزل إلى وجهك والشوق للقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك برحمتك من الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وفضله يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يغفر لنا ولكم. والله يرزق من يشاء